Mata mo, baka matutukan niya. Pati ba susihin mo, tapos bubuksan mong gano'n? Ayan, pag nakabukas na matutulak. Pikak! Hmm? Ano? Ano yan? Sakit na ng pusyan ma. Ano ba yan? Tapos yung ulo ng bata dyan. Aswar. Mas ka lang mamaldak rin. O, tara, dito na tayo. Tapo na. Uy. Uy. Bakit ba? Ano yan? Ano yan? Parang ano siya? Ang sabi. Nandun na yung pangalan. Nandun. Ano yan? Nakasambitin yun. Hindi yung mabulok yung atot niyan? Sana alagain ito. Ay! Sinidusat niyo. Bearcat. Bearcat yun. Meerkat. Bearcat. Meerkat. Hello! Assalamualaikum! Bearcat yung ano. Ang cute ka, oh. Assalamualaikum! Kalaban na ring snake. Yan, ka doon. Makapoise. Marami ilulundag niya. Hello! Ito. Yan. Baba, nangungulkol. Yan, ka doon. Makapoise mo. Baba. Parang taga lang yan. Nangungulkol. Parang taga lang yan. Bye-bye! Nalik, ano yun? Ma, dito. Uy, dito muna. Ay, mayroon. Dito muna, oh. Uy. Lana. Hey! Ay na. Baba. Ayan, basta ka. Ati Dennis, may kailangan. Ati Dennis. Uy. Hello. Hello. Hello! Assalamualaikum!